tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. So what's up? So ready na atong audio ban na set up na tayo mga ka-addict. So bali yung sub fare natin is Tucson CE20 dalawa. So stereo mode lang. Sound check na natin ito para sa audio ban sinulog sa kernel. So let's go mga ka-addict. Donat pag ini, donat ka dili dayon. Ya pakiray. TV. Bili niyo mo to? Asa mo bili? Bili niyo mo to?
Show TV. Si driver ani. Ha? Si mag-drive ani. Lipat na.